ٹاکر سٹار کے لیے ایک بار پھر بری خبر۔ سندھ ہائی کورٹ نے ٹک ٹاک پر پابندی لگا دی۔ فحش مواد پھیلانے کی وجہ سے پابندی لگائی گئی۔ عدالت کی جانب سے ٹک ٹاک معطل کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ واسطہ کے مالی بحران کی بڑی وجہ سامنے آ گئی۔ واسطہ نادہندگان سے بل وصول کرنے میں ناکام۔ فیصلہ آبادیوں نے واسطہ کے 4 ارب 60 کروڑ روپے دبا لیے۔ لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت کارروائیوں کا بھی واسطہ کو فائدہ نہ ہو سکا۔ بلوں کی عدم وصولی سے واسطہ کا مالی بحران شدت اختیار کر گیا۔ فیصل آباد کے سرکاری ہسپتالوں میں سہولیات کا فقدان۔ شہر کے سب سے بڑے الائیڈ اور ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ہیپاٹائٹس کی ادویات نایاب۔ جان لیوا مرض میں مبتلا مریض ادویات کے حصول کے لیے خواص ہونے لگے۔ چینیوٹ میں ڈسٹرکٹ ہسپتال انتظامیہ کی عدم توجہی۔ ایمبولینس اسٹریچرز اور دیگر قیمتی سامان کباڑ میں تبدیل۔ سامان چوری ہونے لگا۔ مریضوں کا انتظامیہ سے مشینری قابل استعمال بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ ٹیکسز پر چھوٹ نے کام دکھا دیا۔ پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ میں 59% اضافہ ریکارڈ۔ مئی 2020 میں ایکسپورٹس 12 کروڑ 60 لاکھ US ڈالر رہے۔ 2021 میں 20 کروڑ ڈالر تک جا پہنچی۔ فیصل آباد کے ایکسپورٹر نے ٹیکسز میں کمی کو خوشائن قرار دے دیا۔ کاروباری مراکز کے اوقات کار رات 10 بجے تک کرنے کا فیصلہ۔ NCOC نے نئی ہدایات جاری کر دیں۔ آؤٹ ڈور ڈائننگ کی اجازت، انڈور پر 50% کی پابندی آئے۔ صرف ویکسینیٹڈ افراد ہی انڈور ڈائننگ کر سکیں گے۔ ریسٹورانٹ سرٹیفکیٹ چیک کرنے کے پابند۔ شادی کی آؤٹ ڈور تقریب میں 400 افراد کی اجازت۔ انڈور شادی کی تقریب میں 200 ویکسینیٹڈ افراد شریک ہو سکیں گے۔ SOPs کے ساتھ مزارات دوبارہ کھولنے کی بھی اجازت۔ فیصل آباد میں 12 ٹیکس گزاروں نے 3 کروڑ روپے سے زائد کے ریفنڈز غیر قانونی طور پر لیے۔ FBI کے ڈپارٹمنٹل آڈٹ کمیٹی کی رپورٹ میں انکشاف۔ ریجنل ٹیکس دفتر نے متعلقہ ٹیکس گزاروں کے خلاف تحقیقات شروع کر دی۔ ایکسائز ٹیکسز میں رد و بدل۔ سسٹم اپ گریڈ کر دیا گیا۔ 1 جولائی سے موٹر سائیکلز کے ٹوکن ٹیکس میں اضافہ۔ 70 cc پر 1000، 100 cc پر 1500 اور 125 پر 2500 تک کا ٹوکن ٹیکس عائد۔ الیکٹرک گاڑیوں کی رجسٹریشن فیس میں 50، ٹوکن ٹیکس میں 75% کمی کی گئی۔ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے لیے حکومت کی جانب سے خصوصی پیکج کا اعلان۔ SMEs کے لیے بھی کسی بھی چیز کو گروی رکھے بغیر قرضہ مل سکے گا۔ کاروباری کمپنی یا شخص کی طرف سے 40 سے 50% گارنٹی حکومت دے گی۔ اسٹیٹ بینک کچھ روز میں اسکیم کا باضابطہ اعلان کرے گا۔ فیصل آباد ڈویژن میں کپاس کی پیداوار میں ریکارڈ کمی۔ گزشتہ سال کے نسبت رواں سال پیداواری رقبے میں 43% تک کمی۔ جنگ میں بھی رقبہ 35,000 سے کم ہو کر 20,000 ایکڑ رہ گیا۔ جنگ میں محکمہ زراعت کی اینٹی گریٹڈ پیسٹ کنٹرول مینجمنٹ متحرک۔ فصل کے لیے نقصان دہ کیڑوں پر قابو پانے کے لیے اقدامات تیز۔ مختلف پروجیکٹ سے قدرتی عوامل سے حشرات پر قابو پایا جائے گا۔ عوام کو سستی اشیاء مہیا کرنے کا خواب پورا نہ ہو سکا۔ ٹوبہ کے سہولت بازار میں سہولیات کا فقدان۔ چلچلاتی گرمی میں سائے کا کوئی انتظام نہیں۔ خریداری کے لیے آنے والے رل گئے۔ سہولت بازار کا رخ کرنا چھوڑ دیا۔ ڈویژن فیصل آباد کے شہری ہوشربا محکمہ صحت نے جولائی کو ڈینگی کے لیے خطرناک قرار دے دیا۔ مونسون کے پیش نظر سرویلنس تیز کرنے کے احکامات جاری۔ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر وبائی امراض ڈاکٹر ذوالقرنین کہتے ہیں ڈینگی لاروے والے مقامات کو چیک کیا جائے گا۔ کورونا کے حملے جاری۔ فیصل آباد میں 2 مریض جان سے گئے۔ 2 نئے کیسز کا اضافہ۔ جھنگ، چینیوٹ، ٹوٹوبا ٹیکسنگ میں 24 گھنٹوں کے دوران کوئی کیس سامنے نہ آیا۔
सुबह टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की जेर सदारत महकमा हेल्थ का इजलास। जिला भर में सरकारी मुलाजमीन को लगने वाली कोरोना वैक्सीन के हवाले से ब्रीफिंग। डिप्टी कमिश्नर की 30 जून तक सरकारी मुलाजमीन को वैक्सीनेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की वैक्सीनेशन रिपोर्ट सीटीओ को पेश। 715 एहलकारों की वैक्सीन मुकम्मल। 45 की अगले 2 रोज में मुकम्मल होगी। सुबह टेक्सिंग के शहरियों को बेहतरीन इलाज की सहूलियात अपने शहर में मिलेंगी। जिगर, पेट और आंतों की अमराज की तशखीस टीएचयू अस्पताल में होगी। अस्पताल इंतजामिया ने 1.5 साल बाद एंडोस्कोपी मशीन ठीक करा के चेकअप शुरू कर दिया। कड़ाकेदार गर्मी पर लोड शेडिंग का आसार। चिन्योट में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबार में मुतासिर। ताजों का बिजली बंदिश का सिलसिला बंद न होने पर एहतजाज का ऐलान। 100 केवी ट्रांसफार्मर्स की दरख्वास्तें देने वालों के लिए अच्छी खबर। फैसलों का जुलाई में तमाम डिविजनल दफातर में 100 केवी ट्रांसफार्मर्स की कमी पूरी करने का फैसला। डिमांड नोटिस फीस अदा करने वालों के ट्रांसफार्मर्स लगाए जाएंगे। मकामी हुकूमतें की बायलॉज और बल्दिया की ऑनलाइन शराइत मुख्तलिफ होने का इंकशाफ। मकामी हुकूमतें 60 दिन में पैदाइश अमवात सर्टिफिकेट मुफ्त अंदराज करने की पाबंद। बल्दिया ऐप 90 दिन के मुफ्त इंदराज की दावेदार। दोहरे मयार पर शहरियों के तहफ्फुज़ात। ईटीसी पे रोल 5000 टेन्योर ट्रैक असासा का इंतजार तवील। सरकारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते 6 साल बीत गए। 1 रुपये तनख्वाह न बढ़ी। टीटीएस प्रोफेसर का एहतजाज। तनख्वाह में 10% इजाफे, 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का मुतालबा किया। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के मुलाजमीन की यूटिलिटी अलाउंस न मिलने पर हड़ताल। इम्तिहानात मुतासिर होने का खदशा। चिन्योट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का सिक्योरिटी निजाम तवज्जो का मुंतज़िर। लाखों रुपए मालियत के लगाए गए सीसीटीवी कैमरे गैर फाल। कॉरपोरेशन का कीमती रिकॉर्ड और हैवी मशीनरी गैर महफूज हो गई। बड़ी ईद पर मवेशी मंडियां लगाने की तैयारियां शुरू। फैसलाबाद में नया मवाना और खानवाना समेत दीगर मकामात पर मंडियां सजेगी। पंजाब हुकूमत के मकामी हुकूमतों को खत में मुफ्त मवेशी मंडियां लगाने की हिदायत। ड्यूटियां तफवीज कर दी गई। फैसलाबाद झंग बाजार में सिवरेज मसाइल रिहायशी और दुकानदारों पर भारी। वासा को मुतादिद बार दरख्वास्त देने पर भी सुनवाई न होने का शिकवा। अहले इलाका की आला हुकाम को नोटिस लेने और मसाइल हल करने की दुहाई। शोरकोट पतन रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार। 10 मिनट का सफर आधे घंटे में तय होने लगा। शहरियों के साथ मुसाफिरों को भी परेशानी का सामना। आला हुकाम से सड़क की जल्द तामीर और मुरम्मत का मुतालबा किया। रवा माली साल टैक्स प्रोफाइल अपडेट करनी है या नहीं? प्रोफाइल अपडेशन न करने पर जुर्माना होगा या फिर माफी मिलेगी? टैक्स गुजार ताहाल लाइल्म। टैक्स बार के खतूत के बावजूद एफबीआर मामला क्लियर न कर सका। पंजाब हुकूमत ने पेंशन केसेस जल्द निपटाने की हिदायत जारी कर दी। वफात पाने वाले मुलाजमीन के बकाया चार्ज अदा करने की हिदायत। बर वक्त अदायगी न करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। हुकूमत की जानिब से बैतुल माल को रुके हुए फंड्स बहाल। असिस्टेंट डायरेक्टर बैतुल माल उस्मान वड़ाइच कहते हैं जमाशुदा दरखास्तों पर 30 दिन में काम होगा। इलाज के लिए अस्पताल और स्कॉलरशिप की मद में कॉलेज यूनिवर्सिटीज को फंड्स मुहैया किए जाएंगे। फैसलाबाद समेत मुल्क भर में पासपोर्ट दफातर का लिंक डाउन। काम सुस्त रवि का शिकार। हुकाम ने फाइबर वायर का मसला बताया जल्द हल के लिए पुरुमीद। अंजुमन ताजरान सिटी क्लोथ बोर्ड का माहाना इजलास। जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख ने सदारत की। ताजों का महंगाई और कारोबारी मंदी की वजह से तहफ्फुज़ात का इजहार। ग्रे क्लॉथ की कीमत में
इजाफे पर कपड़ा मजीद महंगा होने का इंडिया। ईवान सनत जार में कायमा कमेटी लाइजॉन और प्राइवेट स्कूल मालिकान की मुलाकात। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल सदाकत लोधी ने स्कूल मालिकान के तहफुजात बताए। चेयरमैन कमेटी सिकंदर आजम ने आवाज हुकूमती ईवानों तक पहुंचाने की यकीन दहानी कराई। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सैयद मसूद नुमान का दही मरकज माल हस खेवा लानिया का दौरा। फर्ज मलकियत जारी करने समेत दीगर उमूर का जायजा लिया। साइलिन से सहूलियात और इंतजाम दरियाफ्त किए। पार्लिमानी सेक्रेटरी एमपीए आदिल परवेज गुजर का महकमा माहौलियात फैसलाबाद के दफ्तर का दौरा। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात वसीम अहमद चीमा से मुलाकात की। महकमे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग ली। चिन्योट में एहसास के फानस प्रोग्राम में खवातीन का एहसास ना हो सका। बिजली ना पानी। इस्लामिया डिग्री कॉलेज सेंटर में सैकड़ों खवातीन ख्वार होने लगी। शदीद गर्मी और हब्स में बिलबिला उठी। मरकजी अंजुमन ताजरान के वक्त की सिटी 41 ब्यूरो ऑफिस टोफा आमद। सदर अंजुमन ताजरान फजल हुसैन बाबर ने 41 टीम को सराहा। मसाइल उजागर करने और रीजन की आवाज बनने पर खराज तहसीन पेश किया। तहसील अस्पताल लालिया के 2 ज़राए आमदन कैंटीन और पार्किंग स्टैंड की बोली। 6 ठेकेदारों में से जफरुल्लाह को कैंटीन का ठेका मिला। पार्किंग स्टैंड का ठेका हाफिज हसनैन के नाम। जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का कामयाब तजर्बा। पानी का मयार चेक करने के लिए टेस्टिंग किट तैयार कर ली। वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी भी कायम। यूनिवर्सिटी का वाटर टेस्टिंग किट को कमर्शियल बुनियादों पर तैयार करने का आज़म। महकमा स्पेशलाइज्ड एजुकेशन की फैसलाबाद में खुसूसी बच्चों के लिए दाखिला मुहिम शुरू। असातिज़ा ने गाड़ियों पर फ्लैक्स आवेजा कर लिए। आगाही के लिए लोगों में पॉम्फलेट भी तकसीम किए। और स्मार्ट स्कूल जिनाह कॉलोनी कैंपस फैसलाबाद में मैंगो डे मनाया गया। स्कूल डायरेक्टर गुलाम मुश्तबा और जाहिद मकसूद की शिरकत। पीले रंग के कपड़े पहने तलबा ने आम खाए। मुख्तलिफ मुकाबलों से भी लुत्फानंदोज हुए।